अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली, नेकियों से भरी हुई और सुन्नतों पर अमल करने वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम पढ़ रहे थे किताब हदीस, जिसमें हम पढ़ते थे, किताब का नाम था उम्दतुल अहकाम, और आज उसमें हम नया बाब शुरू करेंगे। बाब का नाम है बाबुल मसही अलल खुफ़ैन, मोज़ों पर मसाह करने का बयान, जिसमें हदीस नंबर 21 और लेक्चर नंबर भी 21 है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अनिल मुगीरत बिन शुअबा, मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, क़ौल, वो कहते हैं, कुन्तु, था मैं, मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फ़ी सफ़रिन, एक सफ़र में, फ़अहवैतु, तो मैं झुका, अहवैतु, मैं झुका, लिअनज़िअ, ताकि मैं उतारूँ, खुफ़ैही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़े। खुफ़ई मोज़े तस्निया का सीगा है और ही ज़मीर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़े उतारूँ। फ़क़ौला, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दाहुमा, दा, छोड़ दे, हुमा, उन दोनों को, यानी रहने दो, ये छोड़ दो इन दोनों को, फ़इन्नी, बस बेशक मैंने, अदखलतुहुमा, अदखलतु, मैंने दाखिल किया, हुमा, उन दोनों को, यानी इन दोनों मोज़ों को, ताहिरतैनी, पाकीज़गी की हालत में, या फिर वज़ू करने के बाद, यानी वज़ू करके तहारत हासिल करके फिर मैंने इनको पहना है। फ़मसहा, पस आपने मसा किया, अलैहिमा, उन दोनों पर, दोनों मोज़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा कर लिया। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों की ये रिवायत है। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं, मैं एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, मैं झुका ताकि मैं आपके मोज़े उतारूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें रहने दीजिए, मैंने इनको वज़ू करने के बाद, यानी पाकीज़गी की हालत में पहना था, इनको दोनों को दाखिल किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों पर मसा किया। अब हम हदीस नंबर 21 की डिटेल करते हैं। तो हदीस नंबर 21 में हमने पढ़ा, मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू की हाजत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू जब करना चाहा, तो मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं नीचे झुका ताकि मैं आपके मोज़े उतारूं और आप पाँव भी धो लें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दाहुमा, इन दोनों को रहने दे, यानी ये मोज़े रहने दो, और मैंने इनको वज़ू करने के बाद पहना था, यानी पाकीज़गी की हालत में मैंने इनको पहना था। अब यहाँ एक हालत का ज़िक्र है, और वो हालत है सफ़र की हालत इस हदीस में, और इसके अलावा और हदीस में मुकीम का भी ज़िक्र है, जिसमें सफ़र की हालत में और मुकीम जो है उनके लिए हदीस के मुताबिक अलग अलग टाइम मुकर्रर है, जिसके अंदर वो अपने मोज़ों पर या अपनी जुराबों पर मसा कर सकते हैं। जुराबों पर भी मसा किया जा सकता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर सर्च करने के बाद और मुहद्दिसीन और फुक़हा के कौल और उनकी जो है तहकीक, उनके कौलों की तहकीक करने के बाद उलमा इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि जुराबों पर भी मसा किया जा सकता है। जुराबें चाहे ऊन की हों या धागे की हों या कपड़े की हों, कुछ भी हो, जुराबें जैसी भी पहनी हों, मोटी हों या बारीक हों, उन पर मसा किया जा सकता है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पहले इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन सर्च करने से ये बात पता चली कि अपनी वफ़ात से कबल भी उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया था कि जुराबों पर भी मसा किया जा सकता है। पहले ये समझा जाता था कि मोज़े सिर्फ़ वो जो चमड़े के हों, जिनके ऊपर भी चमड़ा लगा हो, नीचे भी चमड़ा लगा हो, उनके ऊपर ही मसा किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इस बात को तस्लीम नहीं करते थे, लेकिन अपनी वफ़ात से कबल उन्होंने भी इस बात को तस्लीम कर लिया था कि जुराबों पर भी मसा किया जा सकता है। अब यहाँ बात चल रही थी मुसाफिर की, तो दूसरी अहादीस से पता चलता है कि मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातों का वक्त मुकर्रर है कि इतने वक्त में वो मोज़ों पर या जुराबों पर मसा कर सकते हैं, बशर्ते ये कि वो जुराबें
وضو کرنے کے بعد پہنی گئی ہوں، یعنی پاکیزگی کی حالت میں وضو کرنے کے بعد ان جرابوں کو پہن لیا جائے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں مسح کیا جا سکتا ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، اور مقیم کے لیے جو اپنے گھر میں قیام پذیر ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات، اتنا ٹائم مقرر ہے جس میں وہ اپنی جرابوں پر یا اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اور مسح کرنے کا وقت تب سے سٹارٹ ہوگا جب پاکیزگی کی حالت میں جرابیں یا موزے پہن لیے جائیں اور اس پر پہلا مسح کیا جائے، یعنی پاکیزگی کی حالت میں، یعنی وضو کرنے کے بعد جب جرابیں پہنی جائیں یا موزے پہنے جائیں تو اس کے بعد فرض کریں آپ نے فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے ساتھ وضو کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ موزے یا جرابیں پہن لیں، اور موزے اور جرابیں پہننے کے بعد آپ کا اگلا ٹائم جو آپ نے وضو کرنا ہے وہ ظہر کے وقت کرنا ہے۔ ظہر کے وقت پہلا مسح کیا گیا ان جرابوں پر، تو اس وقت سے آپ کے مسح کا وقت شروع ہو جائے گا، اور تب سے لے کے 1 دن اور 1 رات مسح کیا جا سکتا ہے، یعنی اگلے ظہر تک 1 دن اور 1 رات بنتا ہے۔ تو ظہر کے وقت جب آپ نے مسح کیا تو پھر اگلی ظہر کی نماز جو ہے وہ مسح کر کے وہ وضو کرنے کے بعد آپ پڑھیں گے، یعنی وضو کر کے پاؤں کو دھو کے دوبارہ تو پھر اس کو پڑھا جائے گا۔ یہ مقیم کے لیے ہے، اور مسافر کے لیے بھی اسی طرح 3 دن اور 3 راتیں۔ اب رہی بات یہ کہ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث مجھے یاد آئی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دین عقل کے مطابق ہوتا تو پاؤں کا مسح کرنا پاؤں کے نچلی سائڈ پہ ہوتا، لیکن دین عقل کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسح پاؤں کے اوپر کرتے ہیں، مسح پاؤں کے اوپر ایک ہاتھ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی پاؤں کے اوپر والی سائڈ پہ موزوں کے اوپر یا جرابوں کے اوپر ہاتھ پھیر کر مسح کیا جاتا ہے۔ ہاتھ گیلا، جو پانی کے ساتھ گیلا کرنے کے بعد پانی ہاتھ سے گرا دیا جائے اور اس ہاتھ کو پھیرا جاتا ہے۔ تو مسح کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ وہ بار بار پاؤں کو دھو نہیں سکتے، پاؤں کے اوپر زخم ہو جاتا ہے، یا کچھ ایسے سردیوں کے دن ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ سردی کی وجہ سے بار بار پاؤں نہیں دھوئے جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا کہ ان کو مسح کرنے کی اجازت دے دی، سفر کی حالت میں بھی اور مقیم کو بھی مسح کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ تو تھا وہ ٹاپک جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا مسح کے بارے میں۔ اب ہے اگلا، اس میں ایک اور بات ہے بہت اہم، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرتے ہوئے صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکے اور جھک کے آپ کے موزے اتارنے لگے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ علماء، فضلاء اور مشائخ اور بزرگوں کی خدمت کرنا بھی پسندیدہ عمل ہے، تو اس طرح سے ان کی خدمت کرنا جائز ہے، اور ایک بلکہ پسندیدہ عمل ہے، مستحب عمل ہے، تو اس کو کرنا چاہیے۔